अष्टम श्रेणी पिला माने आज आम घन पदार्थ एवं यार आकृति विषय पढ़ा। एटा होची पार्ट 3 पार्ट 1 और 2 रे आमे सब आलोचना करथिले घन पदार्थ विषय। आज आम तार अनुसरणी 5 आइटा करबा अष्टम श्रेणी पे। एटी मु प्रश्न किछि देइछि। एक नंबर पूरा पूरी जे पर्यंत ए रु जे पर्यंत एवं 2 नंबर टी देइछि सरला परे हम 3 नंबर 4 नंबर करबा। एक नंबर देला गोटे षड़भुजाकार पिरामिड रो पार्श्व संख्या। पिरामिड कथा हम कहितली पिरामिड कथा हम कहितली पिरामिड रो पार्श्व आउ शीर्ष संपर्क रे मो गत श्रेणी रे कहितली एटा n+1 हबो। शीर्ष श्रेणी के n+1 हबो आउ धार हबो 2n। सेही अनुसार आमे आलोचना करिबा। आउ प्रिज्म रे मध्य मु कहितली जे पार्श्व हबो n+2 आउ शीर्ष हबो 2n आउ धार हबो कोन ना 3n। ए सूत्र हम प्रयोग करिबा काई ना मु तार ठंडा क्लियर पई सबुठ घन वस्तु तुम मानको देखैछि। वर्तमान एक षड़भुजाकार पिरामिड रो पार्श्व संख्या केते? पार्श्व 6 ये षड़भुज माने पार्श्व संख्या ये n 6 से 6 युक्त 1 हैला 7। तणु तार पार्श्व संख्या हला 7। एक सम टेट्राहेड्रन शीर्ष संख्या सम टेट्राहेड्रन ता एटा जे हमरो जेडा त्रिभुजाकार पिरामिड सेटार मागला पुनी शीर्ष संख्या। शीर्ष से n+1 ताने n हला 3 त्रिभुजाकार सम टेट्राहेड्रन माने एटा त्रिभुजाकार पिरामिड। तणु त्रिभुजाकार माने 3 1 केते हला ना 4। एबे हम जो 8 गोटी धार विशिष्ट एक पिरामिड रो पार्श्व संख्या 8 गोटी धार माने 12 तने 2 और n गुणिले हो 8 तने n हेने केते 4 तने तारो हमरो धारटा यदि 8 हो तारो भूमिटा होची चतुर्भुजाकार। हम जानले n टा 4 हेले से मागिची पिरामिड रो पार्श्व संख्या। पार्श्व से 4 युक्त है n+1 केते होची ना 5। एक चतुर्भुजाकार प्रिज्म एठी आसीला प्रिज्म रो शीर्ष संख्या। प्रिज्म रो हम तो एबे लिखि देनी शीर्ष किंते हो 2n। प्रिज्म धरन ए रको गुटे प्रिज्म हला एटा त्रिभुजाकार प्रिज्म टा। तनो एठी से कोइची चतुर्भुजाकार सेमति चतुर्भुजाकार माने समघन जेटा आयतघन जेटा चतुर्भुजाकार प्रिज्म रो शीर्ष संख्या तार सूत्र 12 तार 4 अछि माने n जगह रे 2 6 केते हो ना 8 टी। सेमिति एक पंचभुजाकार प्रिज्म रो धार संख्या पंचभुजाकार प्रिज्म रो धार हला 3n। पंचभुज माने 3 × 5 केते हबो ना 15। एबे n बाहु विशिष्ट बहुभुजाकृति पिरामिड रो पार्श्व संख्या एटा a रो पहिले हमें 7 b रो पहिले 4 c रो पहिले 5 d रो पहिले 8 e रो पहिले 15 f रो कोइ n बाहु विशिष्ट बहुभुजाकृति पिरामिड रो पार्श्व पिरामिड रो पार्श्व n+1 त बाहु n माने n+1। सेमति g देछि जे n बाहु विशिष्ट बहुभुजाकृति प्रिज्म रो शीर्ष संख्या। शीर्ष संख्या तो लिखा है 2n हला शीर्ष संख्या। काहे कि ना हमरो साधारणतः जेतरा चारटा बाहु थिले 208 हबो तने n टा बाहु अछि त निश्चित हबो 2n। मु सेटा मध्ये आगुरु कहिथिली। एबे जिबा एक बहुफलकर धार संख्या 12 पार्श्व संख्या 6 हेले तार शीर्ष संख्या केते? आगे लिखि दिजबा हमें इटा लिखिबा। आगे धार संख्या देछि धार संख्या माने 8 e समान केते ना 12 पार्श्व संख्या देछि पार्श्व संख्या हला फेस f हेला केते 6 देछि एटा देछि 12 एटा देछि 6 मागिछि शीर्ष होछि वर्टेक्स टा केते ना यूलर को सूत्र अनुसार v + f - e समान 2 ताली इंप्लाइज v केते ना v नाही f केते ना 6 वियोग e होची 12 समान 2 इंप्लाइज v वियोग 12 6 गने -6 एटा 6 रु -12 गने -6
সমান 2 তাহলে ভি সমান 6 যুক্ত 2 সমান 8টি তাহলে বর্তমান মিললা 8টা তাহলে এইচ র ଦେଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବହୁଫଳକର ଧାର ସଂଖ୍ୟା 12 ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା 6 ୟୁଲରଙ୍କ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ ପକେଇକି ତାର ଉତ୍ତର ପାଇଲେ 8ଟି ଏବେ ଯିବା ଆଇ କୁ ଆଇ ଦେଇଛି ଆଇ ଦେଇଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ବହୁଫଳକର ଧାର ସଂଖ୍ୟା 30 ଧାର ସେ ଏଚ୍ ଇ ହେଲା କେତେ ନା 30 तापरे शीर्ष संख्या 20 एथर शीर्ष देछ माने वर्टेक्स v हला 20 एटा 30 एटा 20 एथर पार्श्व मागिछि f फेसटा मागिछि सेही यूलर को सूत्र अनुसार हमें कोन करिबा ना हमें जानिछु सबु बहुफलकर सूत्र हला v प्लस f माइनस e समान 2 ताले v हला केते ना 20 युक्त f नाही व्यो ई केते 30 समान 2 ताले f माइनस 30 रु 20 प्लस 20 मिसने माइनस 30 और प्लस 20 मिसने केते ना माइनस 10 समान 2 ताले f समान 10 युक्त 2 ताले f समान 10 2 केते 12 ताले वर्तमान हमें एटा आइटार मध्ये गुटे पाइ गले जदि बहुफलकर धार संख्या 30 शीर्ष संख्या 20 हुए ताले पार्श्व संख्या केते बा फेस केते ना 12 हमें से यूलर को सूत्र पकेकी पाइ गले जे एटार उत्तर होची 12 तारे एटार उत्तर होची 12 एबे हमें जीवा जे कोन देछि देखिबा जे देछि जे गोटे त्रिभुजाकार पिरामिड जे देछि त्रिभुजाकार पिरामिड एठी गुटे काटिछि मु जेडा कि हमें समोटे ट्रायंगल कोछि बीटा सेटा त्रिभुजाकार पिरामिड मध्य त्रिभुजाकार पिरामिड मु भी आउटे काटि दोछु एटा मु सब देखैथिली भी फर्स्ट और सेकंड पीरियड रे एटा तेनु आजि तार अनुसरणटा करा जाउछि तेनु आर एटा त्रिभुजाकार पिरामिड तार शीर्ष मागिका हम शीर्ष एठी गुटे दुईटा तीनटा चारटा तेनु चारटा लिखबा हमर सेबाटे जाई न जाई कि जेहेतु एटा त्रिभुजाकार n समान 3 ताने शीर्ष केते n प्लस 1 ताने n प्लस 1 3 1 केते 4 हो तेनु 4 बसे गले पार्श्व संख्या भी 3 n युक्त 1 n युक्त से 3 युक्त 1 बाय 1 2 5 पर 3 ये 4 एटा भी 4 बाय n प्लस 1 पकले 3 1 4 धार संख्या धारटा तोळे अछि 3टा धार ऊपर को जाई 3टा बा तार सूत्र होछि 2n तन 2 ये 3 2 3 केते 6टी तेनु धार भी पाई गले 6टी तेनु जे रो ए त्रिभुजाकार पिरामिड जेटा हमें सेटा समटेट्राहेड्रन भी कहंती तार शीर्ष 4 पार्श्व भी 4 आ धार भी संख्या भी 6 हमें जदि एई सूत्रटा पकेदा v प्लस f माइनस e समान भी 2 होचु 4 ये 4 युक्त 4 वियोग 6 समान 2 होचु त हमरो गणना भी ठीक अछि सूत्र अनुसार भी ठीक अछि एबे हमें जो 2 नंबर को दिबा 2 नंबरटा अंक करियो पड़िबो काहे ना एटा शॉर्ट क्वेश्चन न एटा लॉन्ग क्वेश्चन ता 2 नंबर कहि गोटे बहुफलकर शीर्ष संख्या वो पार्श्व संख्या जथा 7 और 10 शीर्ष संख्या और पार्श्व संख्या 7 और 10 ताले शीर्ष केते बहुफलकर शीर्ष संख्या बा जरा कि वर्टेक्स v समान केते 7 आउ पार्श्व संख्या जेटा कि फेस f समान 10 देछि 7 और 10 देछि शीर्ष और पार्श्व आउ मागिछि धार ताले धार संख्या h देई नै आमे यूलर को सूत्र अनुसार v प्लस f माइनस e समान 2
इम्प्लाइज v केते ना 7 f केते ना 10 वियोग e समान केते 2 10 7 केते 17 वियोग e समान 2 इम्प्लाइज माइनस e समान 2 माइनस 17 एक माइनस 17 टा से गला माइनस e समान माइनस 15 माइनस माइनस कटि गला e समान 15 सेमती ही पारे बा जणे जदि e टाकू सेपट को नि नो 17 2 ने भी 15 ताले e हला उत्तर हला 15 अतएव धार संख्या 15 तेणु आमे 2 नंबर रो उत्तर पाइले 15 एबे हमर शेष हेची हमर सबुडी को उत्तर आमे निर्णय करि सारछे एहा परे आमे जिबा 3 नंबर को तथापि आउथरे मु रिपीट कर दोछु ए होची उत्तर षडभुजाकार पिरामिड पार्श्व संख्या 7 समटेट्राहेड्रन शीर्ष संख्या 4 और 8टी धार विशिष्ट को पिरामिड पार्श्व संख्या 5 एटा धार होईची माने एज आ एक त्रिभुज चतुर्भुजाकार प्रिज्म रो शीर्ष संख्या 8 एक पंचभुजाकार प्रिज्म रो धार संख्या 15 n बाहु विशिष्ट बहुभुजाकृति पिरामिड पार्श्व संख्या n+1 n बाहु विशिष्ट बहुभुजाकृति प्रिज्म रो शीर्ष संख्या 12 एटा पिरामिड एटा प्रिज्म आ एक बहुफलकर धार संख्या 12 पार्श्व संख्या 6 हेले शीर्ष संख्या 8 एक बहुफलकर धार संख्या 30 शीर्ष संख्या 20 हेले पार्श्व संख्या 12 आ गोटी त्रिभुजाकार पिरामिड पार्श्व शीर्ष संख्या 4 पार्श्व संख्या 4 हेले 4 हो आ धार संख्या 6 गोटी बहुफलकर शीर्ष संख्या पार्श्व संख्या यथाक्रम 7 और 10 हेले उक्त बहुफलकर धार संख्या केते एटा जेटा सबुडी को मागिछि पिरामिड त्रिभुजाकार पिरामिड जेटा समटेट्राहेड्रन तार शीर्ष भी 4 पार्श्व भी 4 धार भी 6 एहा परे आमे जिबा एबे 3 नंबर को 3 नंबर प्रश्न को जिबा 3 नंबर देला गोटे बहुफलकर पार्श्व संख्या धार संख्या यथाक्रमे 6 और 12 हेले शीर्ष संख्या केते आमे पार्श्व एक जानिचे केते 6 धार ई जानिचे केते ना 12 और शीर्ष भी मागिची केते तार पार्श्व हला 6 धार हला 12 शीर्ष केते ताले हमें यूलर के सूत्र अनुसार f बा v प्लस f वियोग e समान केते 2 v केते अछि ना नाही f केते अछि 6 e केते अछि 12 समान 2 ताले v वियोग 6 समान 2 ताले v समान 6 2 केते 8 ताले हमर आमी जानिचे भी शीर्ष युक्त पार्श्व 6 ये 8 हला 814 12 तेणु हमर ए उत्तरटा हला होची 8 एबे आमी जिबा 4 नंबर कोन देछि मैं गोटे वर्गाकृति प्रिज्म एवं समघन मध्य केउ पार्थक्य परिलक्षित वर्गाकृति प्रिज्म हला आउ कोन ना गोटे समघन से देछि गोटे वर्गाकृति प्रिज्म और समघन मध्य केउ पार्थक्य परिलक्षित होय ए पार्श्व शीर्ष जो v आउ f आउ e एगुड़िकर कौनसी परिवर्तन हुए ना पार्थक्य कौन है ना आर दैर्घ्य प्रस्थ समान आर दैर्घ्य माने दैर्घ्यटा l प्रस्थटा b आर दैर्घ्यटा l प्रस्थटा b बा एटा दैर्घ्य एटा प्रस्थ एटा दैर्घ्य एटा प्रस्थ ए गुडा समान किंतु उच्चता जेटा हाइट कहूचे आर हाइट एटा पार्थक्य अछि समान ता माने भूमिटा समान उभयंकर शीर्षटा भी समान किंतु उच्चताटा भिन्न तेणु आमे जानले जे
ବର୍ଗାକୃତି ପ୍ରିଜିମ ର ଉଚ୍ଚତାଟା ବେଶୀ କିନ୍ତୁ ସମଘନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଆ ସହିତ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତା আর দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা সব সমান ইয়ার কিন্তু দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান কিন্তু উচ্চতা বড় বা সান भी হেই পারে কিন্তু দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান আর হচ্ছে এটা হচ্ছে বর্গাকৃতি প্রিজম এটা সমকোণ বর্গাকৃতি প্রিজমের দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান উচ্চতা অলগা কিন্তু আর দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা সমান এই হচ্ছে তার পার্থক্য এবে আমি ଯିବା 5 নম্বর 5 নম্বর কোন ଦେଇଛି না 5 নম্বর ଦେଇଛି বহুফলকর যে কোনসে উদাহরণ নি দর্শাও যে শীর্ষ সংখ্যা পার্শ্ব সংখ্যা সমষ্টি ধার সংখ্যাটা 2 অধিক সেই ইউলর কো সূত্র দরকার ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କାଟୁଛି ଧର ଆମେ এটা ভূমিটা পঞ্চভুজাকৃতি তার এটা কোন পঞ্চভুজাকৃতি ভূমি বিশিষ্ট প্রিজমটা মু উদাহরণ নেনা পিরামিডটা উদাহরণ নিলি পঞ্চভুজাকৃতি ভূমি বিশিষ্ট পিরামিডর উদাহরণ মু নেলি আর আমি প্রথমে ভি মানে শীর্ষ নির্ণয় করিয়া 1 2 3 4 5 6 মু কহিতলি বি n + 1 যেহেতু 5 এটা তো 5 এটি কেতে 6 তারপরে হলা এটা হলা শীর্ষ তারপরে পার্শ্ব হলা 1 পার্শ্ব সেই মধ্য n + 1 তাহলে 5 এটি কেতে 6 এমতি না 5 কোড়ে 5টা তଳେ উঠে 6 কিন্তু ধার এটা হলা কেতে না 2n তা সূত্র হলা 2n তাহলে 2 5 10 কিমতি না উপরକୁ যাইছি 5টা 1 2 3 4 ये 5টা ये 10টা ইউলর কো সূত্র কହୁଛି v + 1 - e সমান 2 হবে আমি আগে মূল্য পকাই দিই 6 যুক্ত 6 বিয়োগ 10 সমান 12 বিয়োগ 10 সমান 2 এবে আমি প্রুভ করে দেলে যে কোনসি গুটে ঘন বস্তু নেই কি আমি প্রমাণ করে দেলে যে ইউলর কো সূত্রটা শীর্ষ যুক্ত পার্শ্ব বিয়োগ ধার সমান 2 সেটা মাপি দিলা সে কইছে এই দিরা মিশি কি 8 ଠାରୁ 2 ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ ଏଥିରେ ମିଶିଲା ହେଲା 12 ଇଏ ହେଲା 10 ତେଣୁ ଏଟା 8 ଠାରୁ 2 ବିୟୋଗ କଲେ ଆମେ ଅଧିକଟା ପାଇବୁ ତେଣୁ ଏବେ ଯିବା ଆମେ 6 ନମ୍ବର କୁ ଯିବା ତାର ଗୋଟେ ସାରଣୀ ଦେଇଛି ସାରଣୀଟା ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ସାରଣୀଟା ପୂରଣ କରିବା ଯେ ସିଏ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ବି ପାର୍ଶ୍ବ ହେଲା ଆମର a ଶୀର୍ଷ ହେଲା v ଆଉ ଧାର ହେଲା e ଆମର ପାଠ ହଉଛି v + f বা f + v ଯାହା ଲେଖି ନେବ ବିୟୋଗ e ସମାନ କେତେ ହେବ 2 ସେ ଦେଇଛି 6 12 এটা ଦେଇଛି 6 এটা ଦେଇଛି କେତେ 12 ଆମେ ସୁବିଧା ସମାଧାନ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର 14 ରୁ 12 মানে 2 ହେବ ତେଣୁ এটা 6 ଅଛି ମାନେ এটা କେତେ ହେବ 8 বা ଆମେ এই সূত্র পকেଇକି সমাধান কলে ମଧ୍ୟ 8 পাইবা ତେଣୁ 8 6 14 14 ରୁ 12 হলে ମୁଁ এটি লিখি v + f + v বিয়োগ e হেলে কেতে হবে 2 হবে তেଣୁ এটা ହେଲା 2 তেଣু ଆମର উত্তর এটা 8 দ্বিতীয় সারণী ଦେଇଛି 1 ଦେଇଛି 5 যুক্ত এটা দেইনি বিয়োগ এটা ଦେଇଛି 9 সমান কেতে 2 হবে কাହିଁକି না ইউলর কো সূত্র আচ্ছা কেতে রু 9 গলে 2 না 11 তার 5 এটা কেতে হবে 6 বা আমি भी সমাধান করি পারিবা 6 5 11 9 গলে 2 তেমন এটা হলা 6 6 5 11 11 2 9 গলে 2 আর भी উল্ল সূত্র অনুসারে শূন্যস্থান পূরণ করতে ইউলর কো সূত্র এটা দেই দিছি গুটে 20 আর ওটা দিছি 12 আর এটা দেই
ଆମର ତ 20 ବାର 32 32 ରୁ କେତେ ଗଲେ ଆମେ 2 ଜାଣିଲେ ନା ନା 32 ରୁ 30 ଗଲେ 2 ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଧାର ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଲା 30 ତେଣୁ এই তিনটা जो শূন্য স্থান ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ফার্স্টটা ଦେଇଥିଲା 500 সেটা 8 সেকেন্ডটা ଦେଇଥିଲା হচ্ছে শীর্ষ সেটা 6 তারপরটা ধার ଦେଇଥିଲା 30 এই ভଳି ভাବରେ কাହିଁକି ଆମେ করলে না উপর দুইটা v প্লস f মিশিকি ই বিয়োগ କରିଦେଲେ 2 হচ্ছে ইউলরଙ୍କ সূত্র অনুসারে এইটি আমি বর্তমান ଗୋଟେ চিত্র ଦେଇছি সে কইছে যে ইউলরଙ୍କ সূত্র অনুসারে আর শীর্ষ ধার এবং পার্শ্ব সংখ্যা গণিকি তার সূত্রটা ঠিক আছে কি নাই পরীক্ষণ কর কিন্তু আমি এটা তো কইছে এটা বহুফলক কাহিଁକି ନା ସବୁ ସମତଳ ମୁଁ ମୂଳ କইছি ସବୁ যেটা সমতল ଥିବ সেটা বহুফলক ତେଣୁ আর ଆମେ গণিবা আগে v মানে শীর্ষ v ভার্টেক্স শীর্ষ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 লিখলে 9 তারপরে আমি দিবা 500 500 को যেতরে ଯିବା 500 টা 8 এটা ବି অতি সহজ চারিটা গার আছে মানে 4 কোণ 4টা 1 2 3 4 4 কোণ 4টা এটা জয়েন্ট হই গুড়ে ঘন বস্তু না তো এ 4 কোণ 4টা 8টা তଳେ 9টা আউরিলা ধার ধার ইটা কেতে হবো না উপরକୁ যাইছি 4টা ধার ইয়ে কোণ 4টা 8টা তଳକୁ 4টা 12টা ইয়ে 4টা 16টা তেমন আমার পাঠ হচ্ছে v প্লস f মাইনস e সমান কেতে 9 যুক্ত 9 বিয়োগ 16 সমান 18 বিয়োগ 16 সমান 2 आंसर হলা 2 বাহির পড়ছে আমার তেমন আমার ইউলরଙ୍କ সূত্র পুরাপুরি ঠিক এ ঘন বস্তুর শীর্ষ আর পার্শ্ব মিশিকি 18 হলা ধার হলা বিয়োগ 16 হলা 2 তেমন আজ পাই আমার এই ঘন পদার্থ এবং এর আকৃতির প্রশ্নমালাটি শেষ হলা আসন্তা পিরিয়ডে আমি অন্য কিছু অষ্টম শ্রেণীতে নিশ্চিত নেইকি আসিবা মোর আওয়ার্স ম্যাথ উইথ অঞ্জন স্যার ইউটিউব চ্যানেল কু স্বাগত আপন মানকু নিবেদন করুছি আপন মানে বহু সংখ্যারে সবস্ক্রাইব করন্তু এবং আউ বন্ধু বান্ধব এবং সাঙ্গ সাথী মানকু কোন করন্তু এই ইউটিউব চ্যানেলটি শেয়ার করন্তু নিশ্চয় প্রতিদিন সুন্দর সুন্দর এপিসোড যাইকি আপন মানক ঠারে পৌঁছি